ननिला सत्करी कहरे बनी तुम डाके सुनला पर मोर छाती आ धैर्य नहीं रखी पाइली मुई आ मोर बनी डाकुचन बोली कर पले आसे तुम मते काहे न डाकुतिल कह ए बहो मां कथारे पचरामी बोलछ हो तुम के मते हां हां अच्छा काणे पचरावा ए जेते बेले हां मार पिंड भितरे तमर मार पिंड भितरे तमे जेते बेले थिला हो तमर हाथ के दे दिन हैला तमर गोड़ के दे दिन हैला ई कान के दे दिन हैला नाक के दे दिन हैला एक के दे दिन पूरा शरीरटा के दे दिन निर्माण हैला से गर्भ ज्ञान कथा टिके कहबा बोलुछे क्या जस गर्भ ज्ञान कथा परे बोले मोर मार गर्भरे जेते बेले थिली मोर शरीरटा केनता कर निर्माण हेतिला हां हां तोर बहु के सीसी कैमरा लगे थिला ना जे अंगठी के दे दिन हैला काहे से मन परे जगत माता राधा बाहर उचना खेलता नहीं जानबे हरि वंश कथा जे हूँ आग कर्ण रे सुनी बा अशेष पात कतार दहन होइबा स्त्री गर्भे देख पुत्र जन्म हेबा अन्ध होइले नानी नयन दिसेबा सुख मुनि कहूचंती सुन परी तो आगे कहिबी कृष्ण लीला रचरी सुकमुनि परीक्षित महाराजा के पचरे हां हे परीक्षित महाराजा से गोलक बिहारी विष्णु तो मर्त्यपुरी जन्म हेछन देवकी गर्भरे कृष्णचंद्र परम ब्रह्म रूप से माने गोपपुर रे केनता को लीला करूछन से लीलामय हरि कथा टिके मते कह से हरिवंश कथा के भी सुनी कर संसार टिके मुक्ति पाइबे बोले जेंता सुकमुनि परीक्षित के पचरेछन आम ननी आज मते सेंता पचरेछन बोले मोर मार गर्भरे जिते बेले मई रहितली बोले ई शरीरटा केनता कर मन निर्माण हेला सुनबा ताहिले ई माराधिका बोइले ननंदे सुन हो कहुअछि मोर माता गर्भ ज्ञान आगो राधिका बोइले ननंदे सुन हो कहुअछि मोर माता गर्भ ज्ञान ननी हो छड़ भागर जकुजे एक भाग बीज आगो पानी पवन मिश्रण विराज तेज हेमा दिन बारन क्षेत्र देखी हि माता हुवंती गर्भ बासल ननदे हुवंती जे गर्भ बासल बिंदु जेते बेले शून्य रे थिला पवन स्वरूपे विराज थिला आगो फूल मध्य बिंदु पड़िला जाई गो तक्षण से फूल मुद्रित होई आगो जीव परि हेला 8 दिन रे एमा बोलिला से बिंदु फूल मध्य रे आगो 9 दिन ठार गो सप्तम सजाई पिंड सिजिना होइला मोदेले माता गर्भ बासगला ननीला माता पिता युक्त काले
ବିହି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କପାଲେ। କପାଲେ जिन समय रे माता एवं पिता मिसिकर युक्त करसन ओहोय पितांकर ब्रह्म आसिकर मातांकर टोल भितरे पड़ी जाए पड़ुछे तो जिते बेले ब्रह्म के गर्भ भितरे 8 दिन पूरी जाएसी हाँ, हाँ। 8 दिन पुरला मात्र के मांकर गर्भ रे गोटे जीव सृष्टि तो जिते बेले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ब्रह्मा तो 56 कोटी जीव बनेछन आउ से भितर सर्वश्रेष्ठ दुर्लभ जीवन होचे मनीष मनीष मान को जिते बेले तैयारी कले ई अंगरे सर्वप्रथम किन जिनिसटा के बनेथिले के जानि जिनिसटा बनाले गो ए मा एनर तेनर सेंटर ने আছে যে বুणकी বনিथिबा तमर थुतना करबे मजाहरू बनाबे के किन जिनिसटा पहिला बनिथिला जानिछ के जिनिसटा गो आगो प्रथम तालुका हेला निर्माण गो महाशून्य बुलाइला पुनः सर्वप्रथमे ब्रह्मदेव मनीष जन्म कले जे तालुका के निर्माण करी आगो स्लाब दी देलार पछे कलम मने पछे बनाले बोले शरीर ज्ञान ठानु ज्ञान होय गो भूमि आसन ठानु आसन जन उकिया ठानु कोनोसी उकिया नाही आ माँ बापा ठानु श्रेष्ठ बड़ किए नाही स्वर्ग मर्त्य पाताल गंगा जमुना सरस्वती सबु शरीर ज्ञान भितरे अछि होय गो स्वर्ग होछि जे हमर तालुका मर्त्य होछि मझिर पिंडटा आ पाताल होछि जे हमर पादता सर्वप्रथम ई स्वर्ग के बनिथिले तालुका आग प्रथम तालुका हेला निर्माण गो महाशून्य बुलाइला पुनः आगो 18 दिन रे गो मोर कपाल हेला एमा 27 दिन मोर कंठ होइला आगो 36 दिन रे मोर मुख निर्माण ई शरीर निर्माण कहूछि सुन हे गेले इलो मोर नर देह सुन ठाकुर ब्रह्म ज्ञान गेले इलो मोर नर देह सुन ठाकुर ब्रह्म ज्ञान साजन 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 तेरे साजन 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 तेरे दुल्हन ए परमेश्वर बाबू सम्मान सहित 50 टंका प्रदान करिछन सेही राधा कृष्ण तांको कोटि परमाय दे थांतो बड़ा आनंद एकबार हरि बोला आउ प्रेम से एकबार हरि हरि बोला बोला ननीला हां आगो 45 दिन मोर नासा होइला सब गोटे हला नाकसा गुडी केनता करि हेबा कोछ जगो 45 बेले 1 मास 15 दिन जेते बेले मोर मांकर गर्भ भितरे मि रहिथिली हां हां नासा बोलनते हमर ई दुईटा नाक नाक कहेला नाक दुईटा हमर 45 दिन बनिथि हां हां आगो 45 दिन मोर नासा होइला आगो 54 दिन रे ई कर्ण होइला आगो 62 दिन रे गो मोर चक्षु होइला प्याज कोटा चकू की बोका पूजा चकू किला उल्टे पुल्टे कथा हसन न चक्षु बोलनते नयन हां नयन बेले हमर आखी 62 दिन जेते बेले मोर मार गर्भ भितरे मि रहिथिली हां हां हमर ई दुईटा आखी बनिथि हेइथिला गो 65 दिन चकू होइला बदला मोर चक्षु चक्षु आगो 62 दिन रे मोर चक्षु होइला आगो 72 दिन रे मोर हृदय कला एमन नाभि 81 दिन होइला आगो 90 दिन रे गो गुह द्वार हेला 90 दिन रे गो हमर लेट्रिन बाथरूम बनला हमर थुतना कला ओए ओए गो आमे कली जुगे जेंता घर टे बनोछ बनो छ बोले घरे एंता आशा जीवा पाई माता पिता युक्त काल दुई लेखि जो कपाल तार छपिला केनता नेबा सेटा प्रश्न माता पिता युक्त काल दुई लेखि जो कपाल के दाउथले गाना दे जेन दुई जेन कपाल लेखि जे तार से छपिला हेचन के नेबा सेटा प्रश्न एटा तो होचे जे हां कहमे जी माता पिता युक्त काले बिही लेखि दैछन्ति कपाले बोले माता एवं पिता जिन समय रे रति श्रृंगार करसन गर्भ भितर छुआ बनी सारले कर्म लिखा नहीं है ने होए माता पिता जिते बेले श्रृंगार करसन से समय रे ही ब्रह्म रे लिखा हेति जे
ছড় ভাগ রজকু যে এক ভাগ ব্রিজ হয় গো। পানি পবন মিশ্রণ বিরাজই তেজ তেজ। দিন বার নক্ষত্র দেখি হ্যাঁ। মাতা হুଅନ୍ତି গর্ভবাস আমার কলিযুগরে তোমাকে গোটে এক্সাম্পল দেଉଛି কলিযুগরে যদি আমি লাইট গোটে লগামা বলে গোটে ফেস লাগছি আর গোটে নিউট্রাল লাগছি সেন্তা ই শরীর জ্ঞানের কথা পিতাঙ্কর যে ব্রহ্ম আর মাতাঙ্কর যে রজ এবং বীজ নেই মিশবার তক গর্ভ ভিতরে কেবে বি ছুয়া নেই তেণু করি করি মাতাঙ্কর রজ এবং পিতাঙ্কর বীজ যেতেবেলে মোর মার গর্ভ ভিতরে রহিলা মোর এই শরীরটা কেনতা নির্মাণ হচ্ছে সে কথা শুন কহ গো। নানিল ଆମେ କଲିଯୁଗ ଯେନ୍ତା ଘରଟେ ବନେଇଛୁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ହଁ ହଁ ବୋଇଲେ ଆନା ଜାନା ହେବା ପାଇଁ ବାର ଦୁଆର ଏନ୍ତା ପବନ ଯିବା ପାଇଁ ଖିड़की ଝରକା ଛଣା ହେଇଛି କି? হয় ଗো। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ ଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ 13ଟା ବାର ଦୁଆର ଛାଣି ଦେଇଛନ୍ ମହାଗୋ 13টা বার দুয়া 13ଟା କଣା ଛାଣି ଦେଇଛନ୍ କାଣା ই কোটা কি সুজি গোটা কচকি গলা যায় কোন বাদ চলছে କଚକି ହେଲେ ওই গো কচকি একা কথা আর এই মানের শরীর না কেন 13টা কোণা আছে বলে হে ব্লড কেনটা করতে ছি 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 ভগবান ଏନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେନ୍ତା କରି ନେଇ ରହିବା ତମକୁ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଦି କରି ଇ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣାକେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମଧ୍ୟ ପାଏ দেখে দেখো ধর 10 টাকা ওটা নে তোর কি কোণা দেখমু চাল তোকে লাজ নি গাড় সারা তো এটা ভুল কথা নহে ସେ ବାବୁ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝେଇ କରି କହିବେ কহ ତମେ ଗଣୁ ତ ହବନି হ্যাঁ হ্যাঁ ଆମର ଦୁଇଟା ଆଖି দুই হেলা ଦୁଇଟା ନାକ 4 হেলা ଦୁଇଟା କାନ ଛଅ ହେଲା ଦୁଇଟା ସ୍ଥନ 8 হেলা ଗୁହ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାର 10 ଗୋଟେ। ହେଲା ଗো। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଲୋମରେ ଗୋଟେ କଣା ରହେ 11 হেলা କଏକ ପିଲା ଇହାଦେ ସିନା ଶୀତ ଋତୁ ହେଇଛି ହଁ। ଖରା ଋତୁ ଇହାଦେ ମୋର କଥା କହି ଦଉଛେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହିଲା ଷ୍ଟେଜକେ ଆସିଲି ମୋର ଦେହ ସାରା ଝାଲ ହେଇଗଲା ସେ ପାଣିଆ ଅଂଶଟା କେନୁ ବାହାରିଲା এ মাই ভিতরে ছোট ছোট পাইপ মনে লাগে এটা ଶିରା ପ୍ରଶିରା କୁହାଯାଏ হ্যাঁ এটা ନାଡି କହସନ୍ ଆଉ ଲୋମରେ ଯେନ୍ କଣା ଅଛି ସେଟା ପାଣିଆ ଅଂଶ ବାହାର হ্যাঁ হ্যাঁ 11ଟା ହେଲା ହେଲା ଗো। ଆମର ତୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ 12 হেলা ଆଉ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତାଲୁକାରେ ଗୋଟେ କଣା ରହେ 13 হেলা ସେଥିଲାଗି ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେସନ୍ ହଁ। ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖବାନୁ ଏଇ ତାଲୁଟା ନେଇ ଜୁରି ଥାଏ ଲବ 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 এ মামর তালুকে দেখে দেখ জুরলা না কে যে কে হেলা যে লব লব করছে কি তোকে লাজ নি বুড়া হেলা না গাড় ଛୁଆମାନଙ୍କର କଥା সারা କହୁଛି ଆଗ 90 ଦିନରେ ଗୁହ হয় ଗେଲେ ମୋ হয় গো ହେଲେ ଶୁଣରେ ଛଇଲା ଆନିଲା ମୁଁ ତ ଅଧା ଶରୀରର କଥା ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲି କେନ୍ ଦିନରେ କେନ୍ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ କେନ୍ତା କରି ମୋର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ଅଧା ଶରୀର ତମକୁ ବୁଝେଇ କରି কহ এটা পড়ু কেলে কহব অধা গো ଅଧା କରିଥିନୁ ବୋଲି କରି ଏ ମାସେ ନେଇ ହେବାର ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଡାକିଛୁ ଆଜି ପୁରା କରି କରିଛି ନନିଲା ଆଗ ହସ୍ତ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ ହେ ଦିନରେ ଆଗ 205 ଦିନେ ମୋର ହଇଲା ପାଦ ଆଗ 210 ଦିନେ ମୋର ହେଲା ଅଙ୍ଗୁଲି ଆଗ 310 ଦିନେ ମୋର ହେଲା କେ ନଖ ଭଗବାନ ପହିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ଯେ ତାଲୁକା କେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାର ଗର୍ଭରେ ମକେ 10 ମାସ 10 दिन 310 दिन के यदि गणी नेब बोले 10 मास 10 दिन पूरी गेला तो गर्भ भितर 10 मास 10 दिन पूरला मात्र के इ नखटा बनेथिले किंतु 6 मासे 7 मासे भी शरीरटा निर्माण होई এই जैसे जे हमने কিন্তু 1 केजी 1.5 केजी थी सन हां 10 मास 10 दिन जेते बेले पूरी जीवा হয় গো छुआ माने मोर कथा पृष्ठ पृष्ठ हेकर मी जन्म है হ্যাঁ হ্যাঁ যেতে বেলে জন্ম হয়নি কেন যে গো মুই 13.5 কেজি থিলি আগই হস্ত হেলা বিশ্বাস হে দিনরে আগ 205 দিন মোর হইলা পাদ আগ 210 দিন মোর হেলা অঙ্গুলি আগ 310 দিন মোর হেলা কে নখ এমা অমূল্য রত্ন নিধিরে হইছি স্থিত আগ লেখে দিন বন্ধু মূর্খ পামর গেলেইলো গেলেইলো রে কুটেন মুন্ডা গুরুর ঘর গেলেইলো রে কুটেন মুন্ডা গুরুর ঘর গেলেইলো ফাঁকি কে বলুছে কাই বলবা এ হে গাড়ি মে চেটরা বল সত্যি এ হে চেটরা বল এক সवारी হয় ए मारू उसका पीछे दुनिया